Bonjour et soyez les bienvenus. Nous étudions la proposition subordonnée complétive, page 36. J'observe et j'analyse. La kahina. Khaled contemplait souvent sa mère adoptive et se demandait pourquoi cette femme était considérée comme étant hors du commun. D'abord, El-Kahina était pacifique quand elle rétablissait l'équilibre entre ses tribus. Elle pensait qu'il fallait être juste, surtout lorsqu'elle distribuait le grain, les dattes et l'eau. Par ailleurs, c'était une guerrière qui se livrait sans limite à la passion des armes, des joutes et des combats. D'après Gisèle Halimi, la Kahina Poké 2009. في اللغة العربية خالد الابن المتبني كان يتساءل لماذا هذه المرأة كانت تعتبر شخصا استثنائيا. أولا لأنها كانت مسالمة عندما أقامت التوازن بين قبائلها، وكانت تظن أنه من واجبها أن تكون عادلة خاصة عندما توزع الحبوب والتمر والمياه. وفي المقابل كانت محاربة قضت معظم حياتها في أجواء الأسلحة والمبارزة والقتال. Première question, relève dans le texte deux arguments qui montrent qu'El-Kahina était une femme exceptionnelle. يعني استخرج من النص حجتين تبينان أن الكاهنة كانت امرأة استثنائية أو أنها شخصا غير عادي. إجابات نقولوا طبعا في بداية النص عندنا la kahina était femme considérée comme hors du commun. كانت امرأة تعتبر استثنائية. Elle était pacifique وكانت أيضا عادلة. Deuxième, par quoi est complétée la proposition soulignée dans le texte. بماذا أكملت الجملة المسطرة في النص. عندنا Elle pensait كملناها qu'il fallait être juste. هنا هذه نقولوا la proposition soulignée est complétée par une proposition subordonnée complétive. مكملة. سؤال ثالث, par quel mot est introduite cette deuxième proposition. يعني الجملة الثانية هذيك بماذا ألحقت ولا بواسطة ماذا ألحقت بالجملة الأولى. عندنا دو بروبوزيسيون, هذيك لا بروبوزيسيون برينسيبال والأخرى لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. واش كاين الحرف اللي ربط ولا اللي جمع بينهما هو que. Donc elle est introduite par la conjonction que, là le subordonnant. On dit la conjonction de subordination que ou là le subordonnant que. Je retiens. La subordonnée complétive est dite conjonctive lorsqu'elle est introduite par la conjonction de subordination. يعني هذه الجملة الثانية المكملة نسميوها conjonctive عندما تكون ملحقة ولا مستعملة بواسطة la conjonction de subordination اللي هي حرف الكو. bon هنا باش نفرقوا بين le pronom relatif ou le subordonnant ou la conjonction de subordination. هنا الكو هذا يجي بعد الفعل, يجي بعد un verbe d'opinion ولا un verbe de sentiment ولا un verbe impersonnel. هنا نسميوها conjonction de subordination. ولكن عندما تعوض le complément d'objet direct هنا رايحة تربط بين deux propositions نفس الشيء ولكن تعوض le complément d'objet direct. يعني تربط بين جملتين وتكون معوضة للمفعول به المباشر.
Souvent, elle est complément d'objet du verbe de la principale. يعني عادة تكون complément d'objet. هي الcomplément d'objet تاع الجملة الأولى. Elle répond à la question quoi ou de quoi. تجيب على السؤال quoi ولا ou de quoi. Exemple, elle était persuadée qu'il fallait être juste. Donc, هنا le complément d'objet direct هو que. هذا qu'il fallait être juste. هذا هو le complément d'objet direct. نروحوا je vérifie ولا l'éclairage. نروحوا l'éclairage avant. Proposition عندنا جدول, proposition principale ou la proposition subordonnée. La proposition principale فيها le verbe d'opinion. مثلا croire, penser, affirmer, constater. هذا الجزء الأول اللي يحتوي على فعل من هذو الأفعال, أفعال الرأي, نسميوها proposition principale. الجزء الثاني اللي فيه proposition subordonnée اللي هو عبارة عن proposition subordonnée يحتوي على le verbe à l'indicatif سواء كان في البريزون ولا في الفيتور ولا في l'imparfait. Donc exemple, je pense qu'il lira ce roman historique. هنا هذه la proposition subordonnée تبدأ من qu'il lira, تبدأ من le verbe هذا اللي راه مصرف في الفيتور de l'indicatif. شوفوا المثال الثاني verbe de sentiment أفعال الأحاسيس مثلا douter يشك, désirer يفضل, craindre يخشى, vouloir يريد. هنا في la proposition subordonnée le verbe doit être au subjonctif. لازم الفعل يتصرف subjonctif. Je veux qu'il lise ce roman historique. أريد منه أن يقرأ هذه القصة التاريخية. Donc هنايا عندنا subjonctif, le verbe lire au présent du subjonctif تعود il lise. Troisième, verbe impersonnel. الأفعال هذه غير الشخصية هي التي تصرف مع il كما falloir il faut. ما نقدروش نصرفوها مع ضمائر الأخرى, تصرف فقط مع il ولهذا سميت غير الشخصية. Il faut que هنا le verbe ولا il est souhaitable que يجب أو من التمني ولا من الأمنيات أن. هنا le verbe تاع la proposition subordonnée لازم يكون في subjonctif أيضا. كي نقولوا il faut que tu lises ce roman historique. لا يجب عليك أن تقرأ هذه القصة التاريخية. عندنا la forme négative ou interrogative. Le verbe يكون souvent au subjonctif يعني يكون في subjonctif. مثال في النفي في حالة la forme négative je ne crois pas que tu puisses lire ce roman historique. لا أظن أنك ستستطيع قراءة هذه القصة التاريخية. أو في la forme interrogative في السؤال في حالة السؤال est-il possible que tu lises ce roman historique. هل هو ممكن ولا هل يمكنك قراءة هذه القصة التاريخية. إذا هنا شفنا الأفعال كيف تكون ولا في أي زمن تصرف الأفعال في la proposition subordonnée complétive. بالنسبة لفيرب principal تعرفنا على أنواع الأفعال. عندنا لي فيرب d'opinion تاع الرأي أو أفعال الخاصة بالأحاسيس أو الأفعال الغير الشخصية. Je vérifie أراقب. La conjonctif de subordination que se place toujours après un verbe. que هذه تأتي دائما بعد الفعل في la conjonction de في هذه في la complétive. donc هنا نقولوا oui c'est vrai جاءت بعد الفعل. هاي je pense que جاءت وراء je pense. Donc, elle se place toujours après un verbe. C'est juste. Non, صحيح. Deuxième phrase, la complétive est au subjonctif après un verbe d'opinion. يعني la conjonctive, la complétive et المكملة تكون دائما
في subjonctif بعد فعل الرأي. فعل الرأي اللي هما قلنا je crois, je pense, j'affirme, je constate etc. هنايا c'est faux. C'est faux. علاش؟ parce que elle vient après un verbe. هي تجي بعد le verbe d'opinion ماشي avant. Et elle est à l'indicatif. Qui dit après un verbe لازم تكون في l'indicatif ماشي في subjonctif كيما شفنا في الجدول هنا. Un verbe d'opinion واش كاين في la proposition complétive كاين l'indicatif. Donc تصحيح يكون la complétive est au ماشي est à l'indicatif ماشي au subjonctif après un verbe d'opinion. Dans ce cas-là نقولوا c'est faux. Troisième phrase, la complétive est à l'indicatif après un verbe exprimant une volonté. نرجعوا للقاعدة نقولوا هنا c'est faux خطأ. كي نرجعوا للقاعدة نلقاو باللي la complétive est à l'indicatif et est au subjonctif. هاي هنا بعد quand le verbe exprime une volonté. نروحوا la volonté. La volonté قلنا تكون في ما تكونش في l'indicatif تكون في subjonctif. Dans ce cas-là نقولوا بلي elle est fausse. نكملوا الصفحة 37 في une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.